Welcome to our channel Masam Vision. Please subscribe channel and press bell icon. سلامتی امام زمانہ بلندر ذرا حیدری آپ آتے نہیں آپ کے اپنے گھر ہم لوگ بھی حضور کے کاموں سے کر میں تو حیات زندگی میں ورنہ آپ کے بغیر یہ جینا کہیں تصویر ہماری کہیں تفسیر قلم کہیں تصویر ہماری کہیں تصویر قلم ایک بھائی کا قلم ایک بھائی کا قلم شان عمران تمنا رسول اعظم ایک بھائی کا قلم ایک بھائی کا قلم بھائی ہی ٹھوکتا ہے ایک تابوت میں کی کوئی عابیل نظر آیا تو کوئی دیکھے انہیں حسرت سے جنا بے آدم دیکھے انہیں حسرت سے جنا بے آدم ایک بھائی کا قلم ایک بھائی تمنا رسول اعظم ایک بھائی کا قلم ایک بھائی کا قلم ایک مدینے سے چلا کہ نشانی بن کر ایک صفین میں لہرا یا جوانی بن کر چومتے رہتے ہیں بڑے فخر سے ہم اس لیے چومتے رہتے ہیں بڑے فخر سے ایک بھائی کا قلم ایک بھائی کا ماشاء اللہ فرحان بھائی ہمری گھر تو گگریا ہے آقا جی ہم دیکھی مدینہ نگریا ہے مولا جی ہر درد ناتوا کی دوا تمہاری ذات ہر درد ناتوا کی دوا ہے تمہاری ذات دیتی ہے ہم غریبوں کو دکھ درد سے سزا توری نوری مدینہ نگریا ہے مولا جی اے کاش یہ بھی ہوتا میرے اختیار میں اے کاش یہ بھی ہوتا میرے اختیار میں توڑ کے پہنچ جاتا میں تیرے دار میں بن کے پروی بحریہ مدینہ نگریا اے مولا جی طیبہ سے دور رہ کے نہیں اکٹتی صبح شام طیبہ سے دور رہ کے نہیں اکٹتی صبح شام دل آپ کے تڑپتا ہے سید انا جیسے جل بن مچھلیاں یہ تو جناب تمنا علی نام سے ہی جوہر نظر آ رہے ہیں مولا سلامت ہے کہ یقین جانیے بہت دعائیں کیجیے آپ جب آپ جیسے سامعین کے درمیان ایسا کوئی ماشاءاللہ آتا ہے
तो बहुत ही खुश होता है। काश मुझे पढ़ने का मौका मिलता, हमने पढ़ने का मौका नहीं दिया। ये शहजादे जनाब कासिम अकबर ने इन्हें पढ़ने का मौका दिया, ये उनका कदम है और कोई भी यहाँ से खाली नहीं जाएगा, सब पढ़ के जाएंगे इंशाअल्लाह। मेरी गुजारिश है खाली ये है कि दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है, कम 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 कम, यानी वो इंग्लिश वाला नहीं है, उर्दू वाला कम। 4 मिसरे की आजकल मौलाना मसूद को आवाज देने के लिए 4 मिसरे पेश कर रहा हूँ कि आजकल कोई भरोसा नहीं मेरे आका। भाई यहाँ जाइए, आइए आइए, और मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु आजकल कोई भरोसा नहीं मेरे आका, आजकल कोई भरोसा नहीं मेरे आका। जिंदगी कौन से लम्हे में बिखर जाएगी। देख रहे हैं आप, किसकी भी मौत हो रही है, जवानों की, बूढ़ों की, बच्चों की अचानक मौत हो रही है। आजकल कोई भरोसा नहीं मेरे आका, जिंदगी कौन से लम्हे में बिखर जाएगी। तेरी महफिल में यही सोच के होता हूँ शरीक, एक रात और हिफाजत से गुजर मेरी महफिल में यही सोच के होता हूँ शरीक। बहुत अच्छा है। एक रात और हिफाजत से गुजर जाएगी, एक रात और हिफाजत से गुजर जाएगी। ये प्रोग्राम मिनजानी अंजुमन गुलशन अली है और जिस मौलाना का इंतखाब किया माशाल्लाह उनका नाम भी गुलशन अली है। आइए मैं गुजारिश गुजारूं हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मोहतरम मुकर्रम मुअज़्ज़म अली जनाब मौलाना गुलशन अली साहब से कि वो आए अब बारगाह है जनाब कासिम अकबर में अपना नजराने अकीदत पेश करें, इनके फजाइल से मोमिनों के कुलूब को मुनव्वर फरमाए। इनके इस्तकबाल के लिए बाबा ज़बरान सल्लल्लाहु मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु जिसका है वो शख्सियत है और हम बहुत छोटे हैं और वक्त भी बहुत कम है और लामहदूद वक्त तक उनका जिक्र किया जाए तब भी उनके जिक्र को क्या कहने हैं लिहाजा पता जो मैंने कुछ ज़माने पहले कहा था क्या कहने हैं वो पेश करता हूँ, यहीं से शुरुआत करता हूँ कि सर बात क्या यूसुफ लैला से जुलेखा तेरा यूसुफ, लैला से जुलेखा तेरा यूसुफ क्या इतना हसी है कि हसीनों से हसी है। जुलेखा तेरा यूसुफ क्या इतना हसी है कि हसीनों से हसी है। कुल हुस्न जुलेखा ने जो यूसुफ में है पाया, उससे भी हसी यूसुफ लैला की जबी यूसुफ में है पाया, उससे भी हंसी यूसुफ लैला की जबी है। और ये जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम की जो खूबसूरती मिली और ये फजीलत मिली, मेरा ख्याल है कि ये इमाम अली अलैहिस्सलाम के नाम की तासीर है, ये इमाम अली के खून की तासीर है जो हज़रत अली अकबर को अली अकबर बना दिया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अगर परवरदिगार आलम मुझे 1000 बेटे अता करे और 1000 बेटियां अता करे तो मैं अपने हर बेटे का नाम अली रखूंगा और हर बेटी का नाम फातिमा रखूंगा। हर बेटे का नाम हर बेटे का नाम और हर बेटी का नाम फातिमा रखूंगा।
यही वजह है कि इमाम हुसैन ने अपने सारे बेटों के नाम अली रखे और सारी बेटियों के नाम फातिमा रखे। अब हमने पहचानने के लिए अली अकबर कह लिया, अली औसत कह लिया, अली असगर कह लिया, फातिमा कह लिया, फातिमा कुबरा कह लिया, लेकिन इमाम हुसैन ने जो नाम रखा था वो अली रखा था। और इमाम हुसैन ने बता दिया, याद रखो जितनी शिद्दत से अली की मुखालिफत हो, तुम अगर उनके मुहिब हो तो उनके नाम के जरिए तमाम दुनिया में पहुंचा दो कि अली की शख्सियत का नाम है। इमाम हुसैन ने उस जमाने के अंदर की, जिस जमाने में इमाम हुसैन के जमाने में इमाम अली की मुखालिफत हो रही थी, उस जमाने में इमाम हुसैन ने ये जुमला इरशाद फरमाया कि मैं 1000 बेटे खुदा इनायत तो मैं उन सब के नाम अली रखूंगा। अली उस जात मुकद्दस, उस बाकमाल शख्सियत का नाम है कि जिसे हर इमाम ने लोगों के सामने उजागर करने की कोशिश की। उनकी मोहब्बत को हर इमाम अपनी फजीलत के बजाय इमाम अली की फजीलत को बताता था, क्योंकि ये पहला मरहला है। जिसने इमाम अव्वल को मान लिया फिर उसे इमाम दुगुम को मानने में कोई परेशानी नहीं है, वो तमाम इमामों को मानता चला जाएगा, लेकिन इमाम अव्वल को मानना सबसे अहम है और उसकी मोहब्बत दिलों में रहना जरूरी है। अगर उसकी मोहब्बत होगी तो हमारा वजूद होगा। अगर हमारा वजूद कैसे पता चलेगा? अगर अली की मोहब्बत है तो हम जिंदा हैं और हम बेफकत नहीं हैं कि अली से मोहब्बत करते हैं। याद रखिए, जब रसूलुल्लाह मेराज की बुलंदियों पर गए और जब बुलंदी पहले आसमान पे पहुंचे तो वहां पर एक बड़ा सा महल देखा जो याकूत का बना था। पूछा ये महल किसका है? सबने जवाब दिया या रसूलुल्लाह एक हाशमी जवान का महल है। फिर रसूलुल्लाह दूसरे अर्श पे गए, मरजान का महल देखा। ऐसे रसूल हर अर्श पर जाते रहे और एक महल देखते रहे जो अलग ही खूबसूरती के साथ, कोई लूलू का बना हुआ, कोई चांदी का बना हुआ, कोई मरजान का बना हुआ, कोई सोने का बना हुआ, और हर जगह रसूलुल्लाह पूछते थे ये महल किसका है? फरिश्ते जवाब देते थे ये हाशमी जवान का महल है। जब रसूल पलटने लगे तो रसूलुल्लाह ने कहा ए जिब्रील, इन फरिश्तों से पूछो कि ये हाशमी जवान कौन है। जब जनाब जिब्रील फरिश्तों से पूछने लगे ये बताओ कि ये हाशमी जवान कौन है, तो मुस्कुरा के फरिश्ते कहते थे या रसूलल्लाह वो आपके भाई अली इब्न अबी तालिब या रसूलल्लाह ये आपके भाई अली इब्न अबी तालिब है कि जिनके लिए परवरदिगार आलम ने हर अर्श इलाही पर एक महल मखसूस कर दिया है। यहाँ रसूलुल्लाह ने देखा कि तमाम फरिश्ते जमा हैं और एक जगह तवाफ कर रहे हैं। रसूलुल्लाह नजदीक गए और जाने के बाद में कहते हैं ए जिब्राइल बताओ कि यहाँ पर आखिर फरिश्ते जमा क्यों हैं और यहाँ किसका तवाफ कर रहे हैं। जब रसूलुल्लाह नजदीक पहुंचे तो क्या देखा कि अली इब्न अबी तालिब बैठे हुए हैं, अमीरुल मोमिनीन बैठे हुए हैं। एक मर्तबा जनाब रिसालत माब जनाब जिब्रील से कहते हैं जिब्रील ये बताओ कि क्या अली मुझसे पहले आ गए हैं। जनाब जिब्रील ये जवाब देते हैं या रसूलल्लाह अली पहले नहीं आए, बल्कि जब अली दुनिया में चले गए तो ये फरिश्ते गिरिया करने लगे, परवरदिगार की बारगाह में रोने लगे, ए परवरदिगार तूने हमें अली की जियारत से महरूम कर दिया। ए परवरदिगार तूने हमें मौला अमीरुल मोमिनीन की जियारत से महरूम कर दिया। लिहाजा परवरदिगार को जब फरिश्तों का गिरिया देखा न गया तो परवरदिगार आलम ने एक फरिश्ते को खल्क किया कि जिसे अली अमीरुल मोमिनीन का चेहरा दिया, जिसे अली अमीरुल मोमिनीन का चेहरा दिया। तब से लेकर ये सारे फरिश्ते उस फरिश्ते के चेहरे की तरफ दीदार करते हैं और तस्बीह और तहलील करते हैं, तस्बीह तहलील करते जाते हैं। फिर रसूलुल्लाह से कहते हैं तमाम फरिश्ते या रसूलुल्लाह जो हम तस्बीह और तहलील करते हैं हमें इससे क्या फायदा? जो तस्बीह और तहलील करते हैं इसका सवाब हम मौला अमीरुल मोमिनीन के मुहिब्बों के हक में बख्श दिया करते हैं। तमाम सवाबों को मौला अमीरुल मोमिनीन के मुहिब्बों के हक में बख्श दिया करते हैं। अब आप एहसास कीजिए कि जब आप उस महशर के आलम में पहुंचेंगे और आपको पता चलेगा कि न जाने कितने फरिश्तों ने अपनी इबादतें आपके नाम लिख दी हैं और ये सिर्फ और सिर्फ होगा मोहब्बत अली इब्न अबी तालिब के साथ। दुआ है परवरदिगार आलम से आपके सबकी दिलों को कुलूब मोहम्मद आले मोहम्मद से मुअत्तर फरमाए। माशाअल्लाह ये मौलाना गुलशन नबी साहब जो अपना पैगाम पहुँचा रहे थे, आप बहुत खुश हो रहे थे, दादू तहसीन दे रहे थे। इंसान मोहतरम अब बारी है शॉल खुशी की
माशाल्लाह बहुत ही ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके लिए यहाँ पे शॉल का इंतजाम किया गया। कुछ ऐसे लोग हैं, मैं सबसे पहले गुजारिश गुजार हूँ जनाब शब्बीर पंजवानी साहब से कि वो आए और मौलाना से अपना हदिया शब्बीर मिठानी साहब से गुजारिश गुजार हूँ कि आए और अपना हदिया मौलाना से ले। इनके इस्तकबाल के लिए बुलंद सलवात। इन्होंने हमेशा अंजुमन को कोऑपरेट किया है और हमेशा हमारी आवाज़ को लब्बैक कही। इनके घर में कई साल तक कुरान खानी का दौर चला, हम वो एहसान भूल नहीं सकते। आइए मैं गुजारिश गुजार हूँ, इन्होंने भी अपने बच्चों को वक्फ कर दिया अंजुमन गुलशन अली के लिए, बहुत ही काबिल शख्सियत है। मैं गुजारिश गुजार हूँ नासिर साहब से क्यों आए और अपना हदिया मौलाना मौसूफ से लें। ये बड़ी टीम है माशाल्लाह, तौहीद तहरीर ताकीद तौसीफ, मैं किसी की तारीफ नहीं कर, इतने सारे लोग हमारे अंजुमन में एक साथ हदिया दिया इन्होंने। इनके इस्तकबाल के लिए बुलंद सलवात। नारा हैदरी, मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात। अब मैं गुजारिश गुजार हूँ, इस जो वफा मंजिल में हमने अज़ादारी की है, वफा मंजिल में हमने हर अज़ादारी लॉकडाउन में भी की, उससे पहले कई सालों से हम करते आ रहे। मरहूम नक्कन साहब ने हमें यहाँ पे बुलाते थे, अब वो मौजूद नहीं है, खुदा की उनको बड़ी की रहमत फरमाए। आइए मैं उनके बड़े साहबजादे जनाब निशू भाई से गुजारिश गुजार हूँ कि आए और नक्कन साहब का दिया खुद लें और उनके हक में दुआ करें। इनके इस्तकबाल के बुलंद सलवात। नारा हैदरी। माशाल्लाह निशू भाई हमेशा कभी भी आवाज़ पे लब्बैक कहते हैं, कभी भी कुछ भी कहते हैं कि जो मेरे लायक हो बताइए, मौला इनकी तौफीकात में इजाफा फरमाए, हमेशा कभी किसी का मोहताज ना करें। आइए मैं और एक ऐसा नाम लेने जा रहा हूँ, जनाब मुज्जल साहब, मुजफ्फर हुसैन साहब, इन्होंने काफी यहाँ उनके खिदमात हैं, वो तो इस वक्त गाँव में मौजूद। आइए मैं उनके बड़े फर्जंद जनाब हैदर साहब से गुजारिश हूँ कि आए और मुजफ्फर हुसैन साहब का हदिया कबूल करें। मौलाना साहब से इनके इस्तकबाल के बुलंद सलवात। नारा हैदरी, आइए मैं एक और नाम लेने जा रहा हूँ, हमेशा कोऑपरेट किया अंजुमन को, बहुत ही ज्यादा कोऑपरेट किया लॉकडाउन में भी हर तरह से। मैं गुजारिश गुजार हूँ इमरान लाइन डिपो से मुन्ना भाई का हदिया। मुन्ना भाई ने बहुत ही, उनके भाई मुन्ना भाई जो बहुत ही हमेशा अपनी आवाज पे हमारी आवाज मिलाते हैं और हमेशा कोई भी हम कहते हैं जब भी कोई प्रोग्राम करते हैं इनके इस्तकबाल के बुलंद सलवात। माशाल्लाह माशाल्लाह। हैदरी। मैं एक ऐसी शख्सियत को लाने जा रहा हूँ जिन्होंने, अभी आप देख रहे थे जब शायर पढ़ रहे थे तो हदिया देते जा रहे हैं नीचे से। हमेशा कोऑपरेट किया है, गाड़ी से, गाड़ी इनके पास है, गाड़ी दे देते हैं, नजर नियाज जो बोलते मेरे लायक जो हो मौला नौकरी मेरे लायक जो भी खिदमत हो कि मौला मुझसे लेना चाहते हैं तो मैं वो दूंगा। आइए मैं फजल के अब्बास से गुजारिश गुजार हूँ कि वो आए और अपना हदिया मौलाना साहब से ले। इनके इस्तकबाल के लिए बुलंद सलवात। नारा हैदरी। चमन चमन गली गली, नगर नगर गली गली, कहीं तपी कहीं जली, नारा नारा हैदरी। अब एक ऐसी शख्सियत को लाने जा रहा हूँ जिसके जो ताल्लुक की मोहताज नहीं, हमेशा इनके फर्जन ने अंजुमन को कई साल तक संभाला। जनाब अहमद साहब ने
اور یہ بھی ایک ایسی شخصیت ہے جنہوں نے اپنے بیٹوں کو وقف کر دیا. ہمیشہ انجمن جہاں بھی کھڑی رہتی تھی وہاں کھڑے رہتے تھے, انجمن کی آواز پہ آواز ملایا. آئیے میں گزارش گزار ہوں جناب کیسر بیگ صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنے عطیہ مولانا موصوف سے لیں. ان کے استقبال کے لیے ماشاءاللہ نعرہ حیدری. آئیے میں ایک ایسی شخصیت کو بلانے جا رہا ہوں جنہوں نے ہمیشہ گہوارہ, جھولا, سندان شام, انجمن کا کوئی بھی ہدیہ جناب ذاکر صاحب نے بنایا اور ہمیشہ بناتے رہے. انجمن کو یہ تابوت ہے مولا کائنات, اور جس طرح سے بھی ان کو کرنا ہوتا ہمیشہ ہر وقت حاضر رہتے ہیں. میں ذاکر بھائی کا ہدیہ لینے کے لیے گزارش گزار ہوں جناب صادق صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنے والد محترم کا ہدیہ مولانا موصوف سے لیں. ان کے استقبال کے لیے نعرہ حیدری. محترم ایک اور ایسی شخصیت کی جو ہمارے درمیان نہیں ہے جنہوں نے 21 رمضان کا جلوس اور 8 محرم کا جلوس کی پرمیشن بھی دلائی. بہت سی انجمنوں کے کام جو تھے ان سے ذریعے سے پورے, بہت سے انجمنوں کے جگہ پہ وہ کھڑے رہے, انجمنوں کے کام آئے. جناب نور الدین آصفی صاحب وہ ہمارے درمیان نہیں ہے. میں ان کے فرزند سے گزارش گزار ہوں کہ وہ آئیں اور ان کا ہدیہ لے کر انہیں ان کی مغفرت فرمائے, جوال معصومین میں جگہ عنایت فرمائے, ان کے گناہوں کو خدا معاف فرمائے. نعرہ حیدری. حسینیہ حسینیہ یزیدیہ اہل بیت پاک. ماشاءاللہ سے بہترین طریقے سے سوال پوچھی تھی مولانا کی پاس سے ہدیہ دینا بڑی کمال کی بات ہے. آئیے میں ایک اور شخصیت کا نام لینے جا رہا ہوں جنہوں نے بہت ہی انجمنوں کے ہمیشہ کام آئے. انجمن کبھی کہیں پھنسی تو ان کو کال کرتے تھے, وہ آ جاتے تھے. میری مراد ہے جناب محمد صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنا ہدیہ مولانا سے قبول کریں. ان کے استقبال کے لیے ایک نعرہ حیدری. یاری 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 مدد حیدری. نعرہ حیدری. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بس ایک آخری ہدیہ بچا ہے. اگر یہ ہدیہ نہیں دیا تو میری ایسی کی تیسی کر دیں. آپ سمجھ گئے ہوگے میں اپنے والدہ محترم ان کے اشعار آپ سنتے رہتے ہیں. حدیث سے چلنے والے میری ایسی کی تیسی. نعرہ حیدری. نعرہ حیدری. یہ آخری تعارف میں نے اس لیے نہیں کرایا کیونکہ میں خود یہاں کھڑا ہوں. جو کچھ ہوں آج میرا وجود ہے, جو ان کے قدموں میں میری زندگی گزر جائے میرے لیے بڑا شرف ہے. آئیے میں ایک اور ہستی کو بھول گیا تھا, فراموش کر دیا تھا. میں گزارش گزار عمار کے بدائی سے کہ احتشام بھائی ٹوپی. بہت انجمن کے خدمات انجام, بہت انجمن کے کام کیے, انجمن کو ہر جگہ پہ تعارف کرایا, انجمن کو ہر جگہ پہ آگے بڑھایا, انجمن کو ہر جگہ پہ بلایا. احتشام بھائی کا احسان انجمن کبھی نہیں بھول سکتی. آئیے ان کا انعام لینے کے لیے عمار تبادائی صاحب آ رہے ہیں. ان کے استقبال کے بعد نعرہ حیدری.
फिर से नस्ल का दौर खत्म हुआ तो फिर से नस्ल का दौर शुरू हो, फिर से महफिल बाकायदा जिस मुकाम पे चल रही है, जिस मैदान पे चल रही है, माशाल्लाह बड़ा सलामत है कि सबको शादो आबाद है कि बेहतरीन महफिल चल रही है, बेहतरीन लोग आए, वो नूरानी शख्सियतें आ गई हैं जिनका हम इंतजार कर रहे थे, और वो मोमिनीन आ गए जिनका हम इंतजार कर रहे थे। खुदा से तौफीकात में इजाफा फरमाए। 4 मिसरे में पेश कर रहा हूँ, जोहर भाई बतौर खास समाज फरमाए कि कितनी शाइस्ता पुरनूर है ये आज की रात, कितनी शाइस्ता पुरनूर है ये आज की रात, दिल फरिश्तों के धड़कने की सदा आती है, दिल फरिश्तों के धड़कने की सदा आती है, कहीं ये हजरत अब्बास की महफिल तो नहीं, मुझे हर सिमत से खुशबू वफा, कहीं ये हजरत अब्बास की महफिल तो नहीं, मुझे हर सिमत से खुशबू वफा आती है। आइए खुशबू वफा को आगे बढ़ाने के लिए मैं गुजारूं जनाब तहरीर हसन साहब से कि वहाँ अब बारगाहे अहले बैत में अपना मंजूर नज़ारे अक़ीदत पेश करें। इनके इस्तक़बाल के लिए आवाज़ बुलंद सलवात। जश्न काफी ताख़ीर हो गई जश्न में, तो आप सबसे गुजारिश है कि सवाबन जो हो सके जितना हो सके मुख्तसरन सवाबन पढ़ते रहिए, पढ़ने से किसी को मना नहीं करेंगे इंशाअल्लाह, लेकिन सवाबन पढ़ते जाइए। और मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात। कासिम अकबर में करने आया एक करने आया हूँ, कहीं शबीर बताने आया हूँ, कहीं शबीर हसन कहीं नुस्खा बताने आया हूँ, और मेरी जात ही क्या इनका तस्करा, और मेरी जात ही क्या पढ़ूं मैं इनका तस्करा, जो मिली खुश नसीबी वो बताने आया। तनवीर भाई लाइट बंद। खुशी झूम उठी बागे ज़हरा की, खुशी झूम उठी बागे ज़हरा की, यहाँ आमद है कासिम की भरी गोद है परवाह की। खुशी झूम उठी बागे ज़हरा की, यहाँ आमद है कासिम की भरी है गोद परवाह की। मुबारक हो इमाम मुश्तबा तुमको, मुबारक हो इमाम मुश्तबा तुमको, यही आती है जन्नत से सदाए बीबी ज़हरा की। की शान में कि मिनल हुसैन की तस्वीर है अली अकबर, मिनल हुसैन की तस्वीर है अली अकबर, नबी के हुस्न की तस्वीर है अली अकबर, नबी के हुस्न की तस्वीर है अली अकबर, खुदा के दीन की जीनत है हुसैन इब्ने अली, खुदा के दीन की जीनत है हुसैन इब्ने अली, मकामे जीनत शब्बीर है, मकामे जीनत शब्बीर है अली अकबर। तवाफ अज़मतें करती है जिनकी शामो शहर, तवाफ अज़मतें करती हैं जिनका शामो शहर, वजूदे आयत तकदीर है अली अकबर, वजूदे आयत तकदीर है अली अकबर। करारे सैयद सज्जाद की निगाहों में, करारे सैयद सज्जाद की निगाहों में, सकूने ज़ैनब दिलगीर है अली अकबर, ज़ैनब दिलगीर है अली अकबर। वो तुझ पे नाज़ न क्यों रिफते ज़माने, वो तुझ पे नाज़ न क्यों रिफते ज़माने की, है करबला तेरी तकदीर है अली अकबर, अली अकबर। कासिम की शान में हसन के लाल जनाबे अमीर कासिम की, हसन के लाल जनाबे अमीर कासिम की, जहां में मिलती नज़ीर कासिम की, जहां में मिलती नहीं है नज़ीर कासिम की। वो जिसको दाद शुजात हुसैन ने दी थी, वो जिसको दाद शुजात हुसैन ने दी थी, शान कैसे बया उस नसीर कासिम,
वाह मेरा अकीदा है जहाँ में पहली हुई है, मेरा अकीदा है जहाँ में पहली हुई ये खुशबुए हैं यकीनन सफीर कासिम, ये खुशबुए हैं यकीनन सफीर कासिम और मोहम्मद वाली मोहम्मद बाबा के नारा हैदरी उसी में रहने दो। नारा हैदरी मैं पेश कर रहा हूँ कि क्या कर्बो बला के सहरा में इस्लाम की किस्मत जागे। जनाब खातून के हवाले से पेश कर रहा हूँ कि क्या कर्बो बला के सहरा में इस्लाम की किस्मत जागे है। एक 13 बरस के बच्चे से 2 लाख का लश्कर एक 13 बरस के बच्चे से 2 लाख का लश्कर भागे है। कासिम चले सुबह मैदान, अब्बास चले पीछे पीछे, हैदर का लड़कपन पीछे है, हैदर की जवानी है। हैदर का लड़कपन पीछे है, हैदर की जवानी है। बहुत अच्छा है। आइए खूबसूरत किस्सों के साथ में मैं गुजारिश गुजार जनाब साहब से क्यों आए अब आ रहे हैं जनाब कासिम अब्बा के अपना मंसूब नजराने की पेश करें। फहरिस्त बहुत तवील है, सामान्य वक्त में गुंजाइश नहीं, मेरा काम है बोलना, लेकिन और मोहम्मद वाले मोहम्मद आप सभी को इज्जत की मुबारकबाद पेश करता हूँ। 4 मिसरे पेश करता हूँ बतौर खास समझ फरमाइएगा। महंगी बड़ी खालिक ने बनाई है ये जन्नत, महंगी बड़ी खालिक ने बनाई है ये जन्नत, हमने कहा खैरात में पाई है ये जन्नत। आ देख कभी हाथ का जंजीर का मातम, हाँ खून पसीने की कमाई है। मलंगों की निगाहों में मस्ती नजर आई, बुलंदी आसमानों की हमें पस्ती नजर आई। कभी बहलौल ने बेची कभी हुर ने खरीदी है, खुदा बंदा तेरी जन्नत बड़ी सस्ती नजर आई। पोडियम भी रहने दीजिए, आ रही आवाज मैं शुक्रगुजार हुआ, मैं यकीन जानिए मैं एहसान मंद बड़ा सलामत है कि ऐसे मतलब बहुत ही कम अपने बड़ा जिक्र बहुत अजीम है। सामान्य वक्त में गुंजाइश नहीं माशाल्लाह, लेकिन सब पढ़ रहे हैं, मौलाना सबकी तौफीकात में फरमाए। फजल भाई बहुत अच्छे अंदाज से पढ़े। आइए मैं बिला किसी ताकीर के गुजारिश गुजार हूँ जनाब फैजान जलालपुरी साहब से क्यों आए और बारगाह है जनाब कासिम अब्बा इस्लाम में अपना मंसूब नजराने अकीदत पेश करें। इनके इस्तकबाल के लिए और क्या बताए हमें और क्या मिला, क्या बताए हमें और क्या मिला, हम और क्या बताए हमें और क्या मिला। मुश्किल तमाम हो गई मुश्किल अली कपूर हरम का तवाफ भी, दिल में अली कपूर हरम का तवाफ भी। बदलाओ ऐसे हज से कोई फायदा,
फायदा मिला मुस्कुरा के जहन्नम से ये कहा, बता रहे खास से समाप्त करेंगे। जन्नत ने मुस्कुरा के जहन्नम से ये कहा, जन्नत ने मुस्कुरा के जहन्नम से ये कहा, और मुझको मिल गया है बहुत अच्छा है भाई, वाह। जन्नत ने मुस्कुरा के जहन्नम से ये कहा, और मुझको मिल गया है जन्नत में जा न पाएंगे का दिल बुतूल के, जन्नत में जा न पाएंगे का दिल बुतूल के, दरवाज़ा ए बहिश्त पे हमको लिखा बेफायदा न होगी दवा कोई शर्त है, बेफायदा न होगी दवा कोई शर्त है, थोड़ी सी इन दवाओं में खा बहुत अच्छा है भाई, वाह। लेकिन दामने वक्त की गुंजाइश नहीं है, मैं आगे नहीं उसकी जरूरत नहीं है, ऐसी मदद देती है। बहुत अच्छा पढ़ते हैं। यकीन जानिए हमें कोई ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती हम नहीं पढ़ा रहे, बहुत हमारा भी दिल दुख रहा है, लेकिन बहुत अजीम जश्न है, बहुत आला जश्न है, बहुत बड़ी हस्तियों का जश्न है, बहुत मुकद्दस तरीन जश्न है। तो इन हस्तियों के जश्न में माशाल्लाह पढ़ने का मौका मिले, यही बहुत बड़ी बात है। बेशक बेशक। वो मुकद्दस हस्तियां जब खुद आई होंगी तो यकीन जानिए नारा हैदरी पर मोहम्मद वाले मोहम्मद बाबा के बुलंद सलवात। और ये बहुत बड़ी बात है कि आप इख्तिसार से काम दे रहे हैं, वरना यहाँ पर जो आता है फिर इंतजार से यहाँ तो उसके पहल पैसा करना पड़ता है। खैर ऐसा नहीं हो रहा है ये जश्न में माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह के बहुत नज़्म ज़ब्त के साथ चल रहा है, बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं। 3-4 मिनट आपके पास है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, 3-4 मिनट में बहुत बड़ी इबादत हो सकती है। अपने जिक्र को मुख्तसर करते हुए मैं बिला किसी ताकीद की गुजारिश हूँ जनाब शबी अब्बास साहब से क्यों आए और इस जश्न को और मेराज पे लेके आए, इनके इस्तकबाल के लिए आवाज़ बुलंद। मुबारकबाद पेश करता हूँ। फिक्र मिले और फिक्रा पसंद आए तो मेरे माँ बाप की आप में दुआ कीजिएगा, अपने वालिदैन के भी अपना दुआ कीजिएगा। बेटा मिला है ऐसा निराला हुसैन, ऐसा निराला हुसैन को हैरत से देखता है उजाला हुसैन। शब्बीर को विरासत खैरुल वरा मिली, शब्बीर को विरासत खैरुल वरा मिली, अब्बास को शुजाते शेरे खुदा मिली, अब्बास को शुजाते शेरे खुदा मिली, कासिम को अज़मते हसन मुस्तफा मिली, कासिम को अज़मते हसन मुस्तफा मिली, इस घर में शान सभी को खुदा से जुदा मिली, घर में शान सभी को खुदा से जुदा मिली। और ज़ैनब ने पाया रुतबा आला बुतूल का, ज़ैनब ने पाया रुतबा आला बुतूल का, अकबर को मिल गया है सरापर। बहुत अच्छा है, वाह।
تغیر موت کیا لائے گی مجھ میں، تغیر موت کیا لائے گی مجھ میں، سراپا زندگی میں ڈھل گیا. اور جو نجف سے کربلا جا چکے ہیں وہ اس شعر کو صرف سنیں گے نہیں، انشاءاللہ اس شعر کو محسوس کریں گے. بطور خاص اور جو نہیں جا پا رہے ہیں کسی وجہ سے، دعا کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اس سال یا تو آنے والے سالوں میں خدا مولا کہ تغیر موت کیا لائے گی مجھ میں، سراپا زندگی میں ڈھل گیا ہوں. اور مجھے جنت کا راستہ مت بتاؤ، مجھے جنت کا راستہ مت بتاؤ، جب سے کربلا پیدل گیا. کیا لائے گی تغیر موت کیا لائے گی مجھ میں، سراپا زندگی میں ڈھل گیا ہوں. مجھے جنت کا راستہ مت بتاؤ، میں نجف سے کربلا پیدل گیا. بہت اچھا ہے، بہت پیدل گیا ہوں. اور بس یہ آپ کہ قاسم میں ایک خواب جو قرآن کا، قاسم میں خواب جو قرآن کا شرف ہے، پھر ایک الف ہے جو امامت کا نجف ہے، پھر ایک الف ہے جو امامت کا نجف ہے، پھر سین کا ایک حرف، پھر سین کا ایک حرف سیادت کا ہدف ہے، پھر سین کا ایک حرف سیادت کا ہدف ہے، پھر میم محمد کی بلا چار طرف ہے. محمد کی بلا چار طرف ہے، میم محمد کی بلا چار طرف ہے. قاسم ہے ولایت کی شریعت کا ولی بھی، قاسم ہے ولایت کی شریعت کا ولی بھی، دیکھو تو محمد ہے سمجھ لو تو علی. بہت اچھا ہے. تو محمد بہترین وقت میں بہترین اشعار پیش کیے. خدا ان کو بہترین اجر عطا فرمائے. میں بہت خوش ہوں، بہت اچھا لگ رہا مجھے کہ اس طرح سے ہمارے بچے جو ابھرتے آ رہے ہیں، جو معراج پہ اپنی شاعری کو بہت اچھے تلفظ کے ساتھ، بہت اچھے انداز کے ساتھ، بہت اچھے معیار کے ساتھ پڑھ رہے ہیں. جتنے بھی ابھی تک یہاں لوگوں نے پڑھا ہے، ایک اچھا مقام خدا نے ان کو عطا فرمائے، ان کو اچھی ایک جزا ایسی عطا فرمائے کہ اسی طرح سے ان کی صلاحیتیں باقی رہے اور اہل بیت علیہ السلام کا ذکر اسی طرح کرتے رہیں. آئیے میں بلا کسی تاخیر کے گزاروں جناب سجاد. مجھے معلوم تھا مجمع بولے گا داڑھی سے منسوخ ہو گئے. سجاد داڑھی صاحب سے گزارش ہے کہ وہ آئے اور اہل بیت علیہ السلام میں اپنا منظوم نظر ان کے استقبال کے ایک بہت السلام علیکم. وہ ایک شخص جو پیاسا کھڑا ہے دریا میں، وہ ایک شخص جو پیاسا کھڑا ہے دریا میں، نہ جانے کتنے سمندر اٹھا کے آیا ہے. شام نے یہ کہہ کے کاٹ لیے ہاتھ، یہ فرات کو پانی پلا کے آیا ہے. دیکھ کے یاد آ گیا. اٹھتا ہے جو ماتم میں عزادار کا پنجہ، اٹھتا ہے جو ماتم میں عزادار کا پنجہ، تہذیب کے سینے پہ ہے عکاس کا پنجہ، 5 انگلی ہے پنجتن کے اقرار کا پنجہ. اسلام کی بنیاد کا ڈھانچہ بھی یہی ہے، سارے یزیدی پہ تماشا بھی یہی ہے. بن کر مہتاب کا چمکتا ہوا تارا آنا، بن کر مہتاب کے چمکتا ہوا تارا آنا، جیسے قرآن میں قرآن کا پارا آنا، جیسے قرآن میں قرآن کا پارا آنا. مردی شبیر کی تھی ورنہ بہت مشکل تھا، مردی شبیر کی تھی ورنہ بہت مشکل تھا. شکل اکبر میں محمد کا دوبارہ محمد ابھی محفل سے کچھ دیر پہلے بھائی نے مجھے شعر دیا، مجھے یہ پڑھنا محفل میں نہیں جنگل بہت پیارا شعر سنیے خالی آپ. ننھی سی لہر شام میں موجود ہے اختر،
ننھی سی لہر شام میں موجود ہے اختر، مدت سے کسی لاش کو زندہ نہیں چھوڑا، لگتا ہے صدیوں سے سکینہ نے ابھی تک شبیر کے قاتل کا گریباں نہیں بہترین شاعر پیش کرنے تھے، خدا کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ مولا بہت اچھا جشن چل رہا ہے اور ماشاءاللہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ جناب جعفر پروانی صاحب نے ہماری آواز پہ لبیک کہا اور اس جشن میں آئے، خدا ان کی توفیقات میں بھی اضافہ فرمائے۔ میں علی بھائی سے گزارش گزاروں کہ جناب جعفر صاحب کو شال پیش کریں اور ان کے استقبال کے لیے ایک بابا بلند بہت بہت شکر گزار ہوں آپ لوگوں کی اس نافذوں میں عزت افزائی کی۔ خدا مطالعہ میں واقعی بہت خوش ہوں۔ ابھی راستے میں اکبر کے ساتھ یہی بات کر رہا تھا کہ یہ ٹائم اتنا فاسٹ نکل جاتا ہے اس کا پتہ نہیں چلتا۔ ماشاء اللہ ماہ شعبان مبارک مہینہ ہے، ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس مہینے کے اندر سید الشہداء اور حضرت ولی عصر عجل اللہ تعالیٰ ولادت میں سعادت ہے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ جو امام زمان علیہ السلام سے متعلق مجھے یاد آ رہا ہے کہ میں آپ کو حضرات کی خدمت کو پیش کر رہا ہوں کہ جب بھی انسان کو کوئی مشکل پیش آتی ہے تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں، مولانا کو ڈھونڈتے ہیں، کوئی تعویذ بنا دے، کوئی روزے بنا دے۔ میں نے دیکھا کہ اگر ہم اسی وقت حضرت ولی عصر سے توسل کریں تو جو ہے وہ ہماری پریشانی دور ہو جاتی مقدس عبدالعزیز والا واقعہ ہے جنہوں نے امام زمان علیہ السلام سے ملاقات کی تھی۔ میں پورا واقعہ آپ کی خدمت میں پیش نہیں کروں گا، لیکن یہ ہے کہ جب وہ مسجد سہلا میں امام زمان علیہ السلام سے ملاقات کرنے کے لیے گئے تو انہوں نے حضرت اپنی عبادت میں مصروف تھے اور وہ پیچھے بیٹھے تھے اور کچھ دعا پڑھ رہے تھے۔ جب دعا مکمل ہوئی اور ان کی گفتگو حضرت ولی عصر سے ہوئی تو مولا آپ کیا کر رہے ہیں؟ امام زمان علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ہر اس شیعہ کے لیے دعا کرتا تھا جو اس دنیا سے جا چکا کہ اللہ جو میرا ظہور ہو وہ ان سے قبر سے اٹھے اور انہیں میرے انصاروں میں سبحان اللہ۔ اور دوسرا یہ کہ جو بھی شیعہ زندہ ہے میں اس کا نام لے کر کے دعا کرتا ہوں پروردگار اس کو اتنی لمبی زندگی دے کہ وہ میرے ظہور تک باقی ہے۔ امام زمان علیہ السلام کی کوئی حدیث آئی ذکر کہ ہم جو ہے وہ تمہارے ذکر سے غافل نہیں ہیں۔ ہم ہر لمحہ امام علیہ السلام کو یاد کریں اور کوئی بھی پریشانی حضرت کے پاس اللہ نے جو ہے وہ ایسی طاقت و قوت دی ہے کہ وہ دنیا کی کوئی ایسی پریشانی نہیں ہے کہ جس کو وہ دور نہیں دے۔ آج دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر آدمی کسی نہ کسی موضوع سے پریشان ہے، کوئی جاب کے سلسلے میں، کوئی رزق کے سلسلے میں، کوئی گھر کے سلسلے میں، کوئی شادی کے سلسلے میں۔ تو اگر ہم حضرت سے توسل کرتے ہیں نا تو انشاءاللہ امام زمان علیہ السلام ہم سب کی جو ہے وہ پریشانی اور مشکلات کو جو ہے وہ آسان کرتے ہیں۔ تو ہمیں کوشش یہ کرنا چاہیے کہ ہم امام علیہ السلام سے ہمیشہ اور دن میں تھوڑا سا ٹائم نکالیے، کبھی بھی جب آپ کو موقع ملتا ہے، نماز صبح کے بعد، ٹرین میں جاتے ہوئے، اکیلے چلتے ہوئے، آپ کو خالی اپنی جو ہے وہ اپنا ذہن حضرت کی طرف متوجہ کریں۔ یہ ایک ایسی قریب شخصیت ہے کہ جو ہمیں بلاتی نہیں، ہم اسے بلا لیتے ہیں۔ تو ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہم حضرت سے توسل کریں۔ آپ ایک قدم آگے بڑھائیے، دیکھیے وہ 2 قدم آگے بڑھائیے۔
اور میری گزارش یہ ہے کہ ہماری کچھ ذمہ داریاں ہیں غیبت کے سلسلے میں. ایک ذمہ داری ہے کہ ہم حضرت کی ظہور کی دعا کریں. امام علیہ السلام کی ظہور کی دعا کریں. کوشش یہ کریں کہ جب بھی ہم قنوت پڑھیں قنوت میں اللہم کلے کی دعا پڑھیں اور ہر نماز کے بعد یہ دعا کریں. آغا خوئی رحمۃ اللہ علیہ اپنی زندگی کے جتنے بھی قنوت انہوں نے نماز میں پڑھے ہر نماز کے اندر انہوں نے حضرت امام عصر کی اللہم کی دعا کی. تو چھوٹی سے ہم زیادہ کچھ نہیں کر سکتے امام کے لیے تو کم از کم ہم دعا تو کر سکتے ہیں. اس میں نہ کوئی خرچ لگ رہا ہے نہ کچھ, صرف اللہ کی طرف توجہ چاہیے اور خلوص سے دل سے اللہ سے دعا کریں. سنیے کہ اگر آپ کی ایک دعا کے بدلے اللہ نے حضرت کی ظہور میں ایک دن بھی جلدی کر دی تو وہ ایک احسان ہے. بنی اسرائیل جو ہے وہ تکلیف میں تھے اور یہ ان کو پتا تھا کہ اللہ کا ایک پیغمبر آئے گا جو انہیں اس تکلیف کی مصیبتوں سے نکالے. تو وہ دعا کرتے تھے. اللہ نے جناب موسیٰ کی ولادت کو 150 سال جلدی کر دیا دعا کرتے تھے. تو انشاءاللہ ہماری یہ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم اگر ہر نماز کے بعد ہر ایک شیعہ جو بیٹھا ہے یہاں ہر نماز کے بعد اگر ایک اللہم کی دعا پڑھتا ہے جس کے لیے 1 منٹ بھی نہیں لگتا آدھی منٹ لگتی اتنا تو ہم امام کے لیے کر ہی سکتے ہیں انشاءاللہ. اور دوسرا ہے کہ جیسا ہم ہماری جان و مال کا صدقہ نکالتے ہیں جو اماؤنٹ آپ نکال سکتے اس میں کوئی یہ نہیں کہیں کہ میں 100 روپئے نکال دوں 50 نکال آپ 1 روپیہ دیجیے لیکن خلوص سے. جج شو میں تبھی نہیں کرنا چاہتا باقی لوگ بہت ہے لیکن ایک بار دوبارہ پرویز بھائی صدف بھائی انجمن کا میں بہت بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے جو ہے وہ ہمیں اس عزت سے نوازا. خداوند تعالی ان کی توفیقات میں اضافہ کرے اور تمام مشکلوں کو دور کرے. ہم سب کو انشاءاللہ حضرت ولی عصر کے آوان و انصار میں شمار کرے. ظہور امام زمان علیہ السلام کے لیے باواز بلند صلوات. ماشاءاللہ بہترین پیغامات تھے جو جناب جعفر پناہی صاحب آپ کے درمیان پیش کر رہے تھے اور یقین جانیے یہ ہماری اوقات نہیں کہ ہم ان کو عزت و شہرت بخشیں ان کو وہ کریں. یہ تو منتخب کیا امام زمانہ علیہ السلام نے ان کو اس جشن کے لیے اور ان کی یہ ڈیوٹی لگائی یہ ہمارے پیغامات کو وہاں تک یہ ان کی ڈیوٹی تھی. جس طرح سے ہماری ذمہ داری ہے ظہور کے بارے میں بتایا یہ ایک پیغام امام کب کس کے ذریعے سے کون سا پیغام ہے جو ہم تک پہنچا دے یہ کوئی نہیں جانتا. یقین جانیے جشن جناب قاسم اکبر علیہ السلام کا تھا لیکن امام کی موجودگی یہ بتا رہی ہے کہ اس جشن میں امام زمانہ موجود ہے. یہ ہم نے جناب جعفر پنگانی صاحب کے بیان سے یہ محسوس کیا اور یہ ماشاءاللہ بہت ہی اعلیٰ بیان کیے. خدا ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. جس طرح سے یہ خدمات انجام دے رہے ہیں بہت ہی اچھے سے بہت ہی طور طریقے سے بہت ہی اہتمام کے ساتھ مومنوں کی عزت کے ساتھ ماشاءاللہ جشن رکھتے ہیں مجلس و محتم رکھتے ہیں. خدا ان کی توفیقات میں اور اضافہ فرمائے اور کبھی کسی کا محتاج نہ کرے. غیب کے خزانے سے اتنی دولت عطا فرمائے کہ رضاری میں صاحب میں اسی طرح سے بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں. آئیے میں بلا کسی تاخیر کی گزارش بتا رہا ہوں جناب سمیر صاحب سے کیوں آئے اور اس جشن کو آگے بڑھائیں. ان کے استقبال کے لیے بہت بلند صلوات. محمد والے محمد صلوات. ایک مطلب جو اپنا شجرہ بھی کھل کر بتا نہیں سکتا اپنا شجرہ بھی کھل کر بتا نہیں سکتا وہ نعرہ حیدری ہرگز لگا نہیں سکتا. چاہے دفن ہو مکہ میں یا مدینہ میں علی سے بغض ہے اور ایک مسئلہ اسلام اور سجدہ شبیر کے بغیر اسلام اور سجدہ شبیر کے بغیر جیسے نماز نہ رہے تکبیر کے بغیر
उनको मिली नजात न शब्बीर के बगैर, उनको मिली नजात न शब्बीर के बगैर, तकदीर कब संवरती है तदबीर के बगैर। और मुश्ताक दिल है जलवा सिफ्ताए रसूल का, मुश्ताक दिल है जलवा सिफ्ते रसूल का, आईना अंधा होता है तनवीर के बगैर। और कहकर चले ये शिम्र से गुर जानिबे हुसैन, कहकर चले ये शिम्र से गुर जानिबे हुसैन, जन्नत मुझे मिली तेरी जागीर के बगैर। ये मनसब हो जैसा वैसे ही किरदार चाहिए, मनसब हो जैसा वैसा ही किरदार चाहिए, गाजी जरी दिलेर वफादार चाहिए। और यूं सबसे उठ सकेगा ना अब्बास का अलम, यूं सबसे उठ सकेगा ना अब्बास का अलम, बाजू में जोर है दरे करार। यूं सबसे अब्बास का अलम, बाजू में जोर हैदर करार चाहिए, बाजू में जोर हैदर करार चाहिए। मैं तुम्हें शायद पेश करते जनाब समीर साहब, खुदा इनकी तौफीकात में इजाफा फरमाए और हमेशा इन पर अपनी नजर करम इनायत फरमाए। आइए मैं गुजारिश गुजार हूँ एक ऐसे मद्दा खान को जो बहुत ही अच्छा कलाम आपके सामने लेके आया है, जो वीरों का वीर है, जिसका नाम तनवीर है। आइए मेरी मुराद है जनाब तनवीर हसन साहब से कि वहाँ आए और बारगाह है अहले बैत अलैहिस्सलाम में अपना मंजूम नज़राने अक़ीदत पेश करें। मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु आप सभी ने तो मशहूर मारूफ जनाब मीर हसन मीर के कसीदे सुने रहेंगे, उसी की मैं दो बंद सुनाऊंगा। और ये जो ताज़ा ताज़ा हमारे सदर भाई ने मुझे एक कसीदा दिया हुआ है, उसी की तर्ज के ऊपर मैं एक कसीदा पढ़ूंगा, आप लोग उसे सुनिए और अच्छा लगे तो आप दाद दीजिएगा। जी जी बेशक बेशक मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अपनी किस्मत आज़मा कर देखना, तुम मज़ा खाना सजा कर देखना, अपनी किस्मत आज़मा कर देखना, तुम मज़ा खाना सजा कर देखना, खुद मुनाफिक का पता चल जाएगा, खुद मुनाफिक का पता चल जाएगा, नारे हैदर लगा कर अपनी किस्मत आज़मा कर देखना, तुम मज़ा खाना सजा कर देखना। हो अगर जन्नत ज़मी पर देखनी, हो अगर जन्नत ज़मी पर देखनी, करबला एक बार जाकर देखना, तुम मज़ा खाना सजा कर देखना। अब जो ताज़ा कलाम है जो हमें सदर भाई ने दिया वो पढ़ता हूँ इसी तर्ज के ऊपर, आप सब उसे सुनिए और याद दीजिएगा। दिल में एक काबा बसा कर देख लो, रोज़े ज़ैनब पे आकर ज़ैनब पे आकर देख लो, ज़ैनब पे आकर देख लो, पाओगे
سب کچھ درے عباس سے پاؤ گے سب کچھ درے عباس سے مدح زینب کی سنا کر زینب تیا کر دیکھ لو زینب پہ آ کر دیکھو دیکھنا چاہو گے کیا ہے ذوالفقار دیکھنا چاہو گے کیا ہے ذوالفقار خود بے زینب نعرے حیدری کیا ہے زینب کی دعاؤں کا اثر کیا ہے زینب کی دعاؤں کا اثر پرچم غازی اٹھا کر دیکھو روضہ زینب پہ آ کر دیکھو روضہ زینب پہ آ کر دیکھو کعبہ کو سینے اور ادنا کی جھلک کعبہ کو سینے ادنا کی جھلک بس در زینب پہ آ کر دیکھو زینب پہ آ کر دیکھو بس دو شعر اور پڑھوں گا میں دل گیا ہے آپ لوگ کے ساتھ چاہیے مجھے خاص طور ہماری انجمن کے لڑکوں کا اور محمد والے محمد سلمان میرا ساتھ دے گا سر لا حول ولا قوت الا باللہ 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 میں اور کروں دشمن حیدر کی ثنا لا حول ولا قوت الا باللہ لا حول ولا قوت الا باللہ دولت کے لیے پھر گئے حق سے اکثر دولت کے لیے پھر گئے حق سے اکثر تم دشمن شبیر ہو لعنت تم پر تم دشمن شبیر ہو لعنت تم پر اور شام کے لشکر سے یہ کہہ کر نکلا لا حول ولا قوت الا باللہ لا حول ولا قوت الا باللہ ایمان و عقیدت کی درستی کر لے ایمان و عقیدت کی درستی کر لے اے شکل بری بات تو اچھی کر لے اے شکل بری بات تو اچھی کر لے کہتا ہے محمد کو تو اپنے جیسا محمد والے محمد سلمان واہ ماشاءاللہ جزاک اللہ خیر عمدہ طریقے سے بہت عظیم طریقے سے بہت اچھے طریقے سے محفل محنت پہ جا رہی ہے خدا سب کی توفیقات ہر پڑھنے والے ہر سننے والے کی توفیقات پہ 15 شعبان آ رہی ہے اور یہ تیاری ہے ہماری امام کے لشکر پہ جانے کی جشن قاسم اکبر کے حوالے سے ہم تیاری کر رہے ہیں امام کے لشکر پہ جانے کی امام کو بڑا پسند ہے ذکر عباس ذکر جناب قاسم ذکر جناب اکبر جب یہ کوئی ذکر ہوتا ہے تو امام کی آمد کی امام ضرور موجود ہوتے ہیں آئیے میں بلا کسی تاخیر کے گزار ہوں بہت لوگ میرے سامنے موجود ہیں میں کس چیز کو جہاں دیکھ رہا ہوں وہاں پہ چہرے پڑھنے والی نظر آ رہی ہیں میں گزار ایک نایاب ہیرا جناب
वसीम साहब से कि वो आए और बारगाह जनाब कासिम अकबर अलैहिस्सलाम में अपना मंजूर नज़ार अक़ीदत पेश करें। इनके इस्तक़बाल के लिए बावत बुलंद सलवात। मोहम्मद मौला मोहम्मद सलवार अपना माइक घर से लेके आए। जश्न की बहुत का मुबारकबाद पेश करता हूँ और आइए हमारे वक्त के इमाम की बारगाह में इस मुबारकबाद को पेश करते हुए नारे सलवात। आ गए अब्बास व कासिम, आ गए अब्बास व कासिम अकबर व ज़ैनब हुसैन, आ गए अब्बास व कासिम अकबर व ज़ैनब हुसैन, वल्लाह हो गई तैयार पूरी करबला शाबान में। वल्लाह हो गई तैयार पूरी करबला शाबान में। सुनिएगा आखिरी तक का जी। मौला अली अकबर की शान में बहुत जबरदस्त किस्सा है। सुनिएगा अली भाई। अकबर के रुख के हल्के से दीदार के लिए, अकबर के रुख के हल्के से दीदार के लिए यूसुफ समेत मिस्र के बाजार बिक गए। समेत मिस्र के बाजार। एक शब्बीर की खुशी के लिए, एक शब्बीर की खुशी के लिए यार अब तो मोहम्मद बना दिए तूने। एक शब्बीर की खुशी के लिए मोहम्मद जनाब कासिम के हवाले से दो इसमें, तेरे सहरे का सदका है कासिम, तेरे सदके का सहरा है कासिम, करबला आज तक महकती है। जनाब कासिम के हवाले से, कासिम करबला का अजब इंतखाब थे, कासिम करबला का अजब इंतखाब थे, तिफली में भी हसन का मुकम्मल शबाब थे, तिफली में भी हसन का मुकम्मल शबाब थे। कासिम करबला में जो जौहर दिखा गए, कासिम करबला में जो जौहर दिखा गए, भगोड़ों की औलाद को अली याद आ गए। जनाब अली अकबर की शान में पेश करना शुरुआत कर दी हसी तुम सा रसूलों में नहीं देखा अली अकबर, हसी तुम सा रसूलों में नहीं देखा अली अकबर, ज़ियारत तेरी बाबा करता है बेटा, ज़ियारत तेरी करता है तेरा बाबा अली अकबर, हसी तुम सा रसूलों में नहीं देखा अली अकबर। मैं बतौर खास दो तीसरे पढ़ूंगा बस। ये किसने कह दिया सरकार का साया नहीं कोई, ये किसने कह दिया सरकार का साया नहीं कोई, मोहम्मद मुस्तफा का आप है साया अली। नहीं देखा अली अकबर। बतौर खास सुनेगा, खुदा के लाडले हो तुम जभी रब ने, खुदा के लाडले हो तुम जभी रब ने। सुनिएगा सर भाई। खुदा के लाडले हो तुम जभी रब ने, अज़ा में भी तुम्हारा नाम है रखा अली अकबर। बहुत अच्छा है भाई, वाह। रसूलों में
نہیں دیکھا علی. آخری مصرع ہے. اجازت دے اجازت دے محمد تو اسے بھی آمنہ کہہ دو. اجازت دے محمد تو اسے بھی آمنہ کہہ دوں. وہ جس بی بی نے تم کو گود میں پالا علی محمد والے محمد صلی اللہ بہترین انداز سے بہترین شان پیش کر رہے تھے. اور میں خالی جب سے یہاں پہ آیا ہوں جب سے خالی بلا رہا ہوں اور یہی میری ڈیوٹی ہے. بس بیٹھ رہا ہوں کھڑا ہو رہا ہوں بلا رہا ہوں. کوئی اشعار نہیں پڑھے لیکن اب پڑھ رہا ہوں میں 4 بجے سے کیونکہ بہت دل تڑپ رہا ہے. حالانکہ میں خود جتنا سب پڑھتے اس سے کہ حسن کی شبنم بھی ہے. بطور خاص سماعت فرمائیے کہ حسن کی شبنم بھی ہے غیث کا شعلہ بھی ہے. حسن کی شبنم بھی ہے غیث کا شعلہ بھی ہے. چہرے عباس میں یوسف بھی ہے موسیٰ بھی ہے. کیا کہنے بھائی حسن کی شبنم بھی ہے اور غیث کا شعلہ بھی ہے. چہرے عباس میں یوسف بھی ہے اور موسیٰ بھی ہے. جب میرے اعمال بولے دور ہے جنت بہت. جب میرے اعمال بولے دور ہے جنت بہت. مسکرا کر اشک بولے راستہ گھٹتا بھی ہے. مسکرا کر اشک بولے راستہ گھٹتا بھی ہے. مسکرا کر اشک بولے راستہ گھٹتا بھی ہے. اور بطور خاص ہم نے بچپن سے یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ آسمان سے زمین مل رہی ہے لیکن ایسا ہوتا نہیں. ہم دور تک چلے جاتے ہیں ایسا ہوتا نہیں. سمندر کے بعد ایسا لگتا ہے آسمان سے زمین مل رہی ہے لیکن ایسا ہوتا نہیں. لیکن کربلا میں ہوا ہے. ایک منظر پیش کر رہا ہوں کہ حسن کی شبنم بھی ہے اور غیث کا شعلہ بھی ہے. چہرے عباس میں یوسف بھی ہے موسیٰ بھی ہے. جب میرے اعمال بولے دور ہے جنت بہت. مسکرا کر اشک بولے راستہ گھٹتا بھی ہے. حر کو اپنے قدموں سے جھک کر اٹھاتے ہیں حسین. کربلا ہو تو زمین سے آسمان. نعرے حیدری. حر کو اپنے قدموں سے جھک کر اٹھاتے ہیں. حر کو اپنے قدموں سے جھک کر اٹھاتے ہیں. کربلا ہو تو زمین سے آسمان ملتا بھی ہے. کربلا ہو تو زمین سے آسمان ملتا بھی ہے. آئیے ان خوبصورت بسوں کے سائے میں گزارش خدا ہوں جناب منہال صاحب سے کیوں آئے اب بارگاہ اہل بیت علیہ السلام میں اپنا منظوم نذرانہ عقیدت پیش کریں. ان کے استقبال کے لیے پاویز بلند سلوات. آج جس نے قاسم و اکبر بنا کسی تمیز سے کی شان میں ایک مطلب اور 2 شعر کیونکہ ٹائم بھی نہیں ہے 5 منٹ میں ختم کرنا ہے. نا خدا سبتے پیغمبر ایک سلوات سے سہارا دے گا. خدا کے دین کی جناب اکبر کے سامنے خدا کے دین کی شریعت کی جان ہے اکبر. اگر نماز تو سرور اذان ہے. اگر نماز تو سرور اذان ہے. تو فرمائے گا حضرات 5 منٹ پڑھنے کے لیے دیا گیا ہے. 2-3 شعر پڑھنا ہے. اگر نماز تو سرور اذان ہے اکبر. ارے اسی سے ہوتی ہے 2 مصرے پڑھوں گا بس. اسی سے ہوتی ہے روزانہ گفتگو تیری. ارے اسی سے ہوتی ہے روزانہ گفتگو تیری. ارے جو ایک بھائی تیرا بے زبان ہے اکبر. ارے ہے 14 صدیوں سے
सदियों से 18 साल सिन इसका अरे ज़ईफ़ हो गई। बाकी हजरत एक मिसरा हुआ था कि रिदाए फातिमा ज़हरा होती, रिदाए फातिमा ज़हरा ना होती तो क्या होता। तो उसी पे एक शेर लिखा था कि अगर फातिमा ज़हरा अलैहिस्सलाम ना होती तो क्या होता। तो वो जो फरमाएगा एक सलवात से सहारा दीजिएगा। मोहम्मद और अली पढ़ के जाऊंगा। मस्जिद में अज़ान होती, न मस्जिद में अज़ान होती, न सजदों का पता होता। न मस्जिद में अज़ान होती, न सजदों का पता होता। अगर एक पल भी तस्बीह का पहरा हटा, एक पल भी तस्बीह का पहरा हटा होता। अरे उतरती आयते तत्हीर किसकी शान में। तीन मिसरा पढ़ूंगा, इसके बाद आपकी ज़हमत तमाम। अगर जनाब फातिमा ज़हरा अलैहिस्सलाम न होती तो क्या होता। अरे उतरती आयते तत्हीर किसकी शान में, आखिर किसे उम्मे अभी मुरसले दीने कहा। अरे किसे उम्मे अभी मुरसले दीने कहा। मिसरा पेश कर रहा हूँ। अरे नबी इनसे, अली इनसे, हसन इनसे, हुसैन इनसे। अरे नबी इनसे, अली इनसे, हसन इनसे, हुसैन इनसे। अगर ज़हरा नहीं होती तो फिर दुनिया सुभान अल्लाह भाई वाह। माशाअल्लाह वाह बहुत कामयाब। नारा हैदरी। जहाँ पे इनकमिंग फ्री होता है बहुत अच्छे से ये विचार माशाल्लाह दादो तहसीन भी दे रहे थे और हौसला अफजाई भी कर रहे हैं। नहीं गड्डी नहीं शहर के लिए बहुत आइए मैं बिना किसी ताखीर के गुजारिश करता हूँ एक ऐसे मद्दाखां को जो अपने लबो लहजे से महफिल की कामयाबी की जीनत बन रहा है, जिसने अपने लबों के लहजे से बेहतरीन अशार भी पढ़े, बेहतरीन जिक्र भी किया और बेहतरीन सामीन के दिल में हुकूमत भी की। आइए मेरी गुजारिश गुजार है, मेरी मुराद है जनाब काविश दाऊदपुरी साहब से क्यों आए और बारगाह है अहले बैत वाले साहब अपना मंजूर नजर नतीजा पेश करें। इनके इस्तकबाल में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। काविश कह रहे हैं 10 मिनट इनको पढ़ना दिया है।
सबसे पहले आप हजरात की खिदमत में जश्न कासिम अकबर की मुबारकबाद पेश करता हूँ और अपने सफर का आगाज चंद अशआर से करता हूँ, मुलाहिजा कीजिएगा। मुस्लिम भाई इधर मुतवज्जो हो जाइए। देखिए, पढ़ने वाला वो होता है जो उसकी निगाह हर इंसान के ऊपर होती है। बतौर खास मुलाहिजा कीजिएगा कि एक बार आप बुलंद से बात करें। सूरज जो तेरी देखा पैगंबर दिखाई दे। जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम की शान में 4 मिसरे मुलाहिजा कीजिएगा कि सूरज जो तेरी देखा पैगंबर दिखाई दे। सूरज जो तेरी देखा, हैदर भाई, सूरज जो तेरी देखा पैगंबर दिखाई दे। सज्जाद भाई, सूरज जो तेरी देखा पैगंबर दिखाई दे, शक्लो शुजा अताओं में किरदार तक गए। सूरज जो तेरी देखा पैगंबर दिखाई दे, सूरज जो तेरी देखा पैगंबर दिखाई दे। बतौर खास मुलाहिजा कीजिएगा तीसरा चौथा मिसरा आपकी मुंसिफाना फिक्र की अदालत में। देखिए, जब से अली भाई ने गुटका मुंह में रखा है दांत नहीं दे रहे। ये बात मैंने ऑब्जर्व करी है। ये मिसरे पर शायद दांत दे दे। बतौर खास मुलाहिजा कीजिएगा, दाग दे देंगे, दाग। सूरज जो तेरी देखा पैगंबर दिखाई दे, शक्लो शुजा अताओं में किरदार तक गए। शक्लो शुजा अताओं में किरदार तक गए। अकबर तेरा दूसरा सानी नहीं मिला। अकबर तेरा दूसरा सानी नहीं मिला। हम लोग चल के मिस्र के बाजार सूरज जो तेरी देखा पैगंबर दिखाई दे। सूरज जो तेरी देखा पैगंबर दिखाई दे। सूरज जो तेरी देखा पैगंबर दिखाई दे, शक्लो शुजा अताओं तक किरदार तक गए। अकबर तेरा न दूसरा फानी हमें मिला। हम लोग चल के मिस्र के बाजार तक गए। देखिए हजरात, बहुत से मोमिन ऐसे हैं जो पढ़ना चाहते हैं और बहुत से मोमिन ऐसे हैं जो पहली बार पढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए भी दामन वक्त में गुंजाइश होना चाहिए। बस आप लोगों की समाजों की अदालत में चंद शेर मुलाहिजा करता हूँ, मुलाहिजा कीजिएगा, उसके बाद मैं अपनी जगह ले लूंगा। बतौर खास मुलाहिजा कीजिएगा कि तस्कीने दिले फातिमा ज़हरा मुझे कहिए। जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम की शान में शिबू भाई इधर मुतवज्जो हो जाइए कि तस्कीने दिले फातिमा ज़हरा मुझे कहिए। तस्कीने दिले फातिमा ज़हरा मुझे कहिए। अब्बास की आगोश का पाला मुझे कहिए। तस्कीने दिले फातिमा ज़हरा मुझे कहिए। अब्बास की आगोश का पाला मुझे कहिए। शब्बीर की आंखों का उजाला मुझे कहिए। जनाब अली अकबर बाजुबान है, जनाब अली अकबर बतौर खास मुलाहिजा कीजिएगा कि शब्बीर की आंखों का उजाला मुझे कहिए। अकबर हूँ मोहम्मद का सरापा मुझे कहिए। अकबर हूँ मोहम्मद का सरापा मुझे कहिए। अकबर हूँ मोहम्मद का सरापा मुझे कहिए। रोज आप लोग अजान सुनते हैं, बतौर खास ये शेर मुलाहिजा कीजिएगा। आखिरी शेर आपकी समाजों की अदालत में दामन वक्त में बिल्कुल गुंजाइश नहीं है। बतौर खास मुलाहिजा कीजिएगा कि तस्कीने दिले फातिमा ज़हरा मुझे कहिए। अब्बास की आगोश का पाला मुझे कहिए। शब्बीर की आंखों का उजाला मुझे कहिए। अकबर हूँ मोहम्मद का सरापा मुझे कहिए। ताहश्र अजानों में मेरा नाम रहेगा। ताहश्र अजानों में मेरा नाम रहेगा। बोलेगा जो अल्लाह वो अकबर भी कहेगा। बहुत अच्छा वक्त में बहुत ही बेहतरीन शेर पढ़ दिए। और यही कमाल होता है कि जब दामनी वक्त में गुंजाइश नहीं होती तो शायर क्या करता है कि अपने खूबसूरत मिसरों का इंतखाब करता है और फिर उसको पढ़ देता है और सामीन से दादो तहसीन लेके अपनी जगह बैठ जाता है। खुदा इनकी सलामत, इनको सलामत है कि अल्फाजों का जखीरा आता है। आप सबकी तौफीकात में इजाफा करना जो दुआ आप मांग रहे हैं जनाब कासिम और जनाब अली इस्लाम के सदक़े में आपकी दुआएं पूरी हो जाए। कभी किसी की दुनिया में मोहताज न हो, कारोबार में तरक्की हो, जो जिसकी उन्हें बेहतर से बेहतर रोजी रोजगार मिले। जब शेर पसंद आ जाता है किसी को तो उस वक्त दुआ जरूर करनी चाहिए। आइए मैं बिना किसी ताखीर के अभी मेरे पास फहरिस्त में
फांसी वाले तो मैं देख नहीं रहा हूँ, फहरिस्त मुझे मैं लिखा भी नहीं हूँ, मैं चेहरे देख देख के बुला रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि 7-8 लोग अभी बचे हैं। हाँ, तो अब जो कह रहा है टाइम नहीं बचा, मैं उसी से गुजारिश कर रहा हूँ जनाब ज़हीर वफा साहब से कि आए और टाइम नहीं बचा है तो आप उसको मद्देनजर रखते हुए कम वक्त में अशार सामईन के दरमियान पेश करें और मोहम्मद वाले मोहम्मद हो गया टाइम हो गया भाई, मेरी बोले अरे हो गया अरे हो गया टाइम, आप सब तलवीद की बहुत मुबारक नाज़िशे गुल बदन की आमद है, नाज़िशे गुल बदन की आमद है, इब्ने शाह ज़मन की आमद है, इब्ने शाह ज़मन की आमद है। आज आगोशे उम्मे परवा में, आज आगोशे उम्मे परवा में हम शबीर हसन की आमद है। सोचिए क्या मर्तबा कासिम का है, सोचिए क्या मर्तबा कासिम का है, मदह ख्वाजब किबरिया कासिम का है, मदह ख्वाजब किबरिया कासिम का है। अर्श आजम हो या फर्श खाक हो, अर्श आजम हो या फर्श खाक हो, आज हर सू तस्करा कासिम का है। वक्ते निज़ा लबों पे रहा या अली मदद, वक्ते निज़ा लबों पे रहा या अली मदद, फिर कब्र में ये कह के उठा या अली मदद। शौकत मेरी कब्र में वो मंजर अजीब था, शौकत मेरी कब्र में वो मंजर अजीब था, तो मैंने खुद अली से कहा या अली मदद।